भुवनेश्वर उपकंठरे बोमा विस्फोरण सुंदरपदा न्यू आजाद नगर रे बोमा विस्फोरण होईछि। छात उपरे विस्फोरण होइतिला बोमा भिड़िबा बेले विस्फोरण होइतिबा सूचना। बोमा विस्फोरण रे 5 जन आहत होइछंती। आहतंक मध्यरु 3 जन महिला। घटनास्थल रे एयरफील्ड थाना पुलिस रा तदंत। तबे दर्शक बंधु ये जो ब्रेकिंग न्यूज बड़ खबर सामने को आसुछि। भुवनेश्वर उपकंठरे बोमा विस्फोरण सुंदरपदा न्यू आजाद नगर रे बोमा विस्फोरण होइछि। छात उपरे विस्फोरण होइतिला बोमा भिड़िबा बेले विस्फोरण होइतिबा सूचना मिलिछि। तबे बोमा विस्फोरण रे 5 जन आहत होइछंती। आहतंक मध्यरु 3 जन महिला। घटनास्थल रे एयरफील्ड थाना पुलिस रा तदंत। भुवनेश्वर उपकंठरे बोमा विस्फोरण सुंदरपदा न्यू आजाद नगर रे बोमा विस्फोरण होइछि। छात उपरे विस्फोरण होइतिला बोमा को भिड़िबा बेले विस्फोरण होइतिबा सूचना मिलिछि। तबे बोमा विस्फोरण रे 5 जन आहत होइछंती। आहतंक मध्यरु 3 जन महिला। घटनास्थल रे एयरफील्ड थाना पुलिस रा तदंत। तबे संपर्क रे अधिक आलोचना पई भुवनेश्वर प्रतिनिधि स्निग्ध चंदन दास हम सहित जोड़ी होइछंती। स्निग्ध ए बोमा विस्फोरण केमिति घटिला केते जन आहत होइछंती पूरा अपडेट दियंतु। देखो जहाँ एवं बड़ खबर सामना को आसी पहुंचुची कि भुवनेश्वर उपकंठरे जो सुंदरपदा न्यू आजाद नगर रही से आजाद नगर रे बोमा विस्फोरण घटी एवं छात उपरे विस्फोरण होइतिबा नै कि जहाँ सूचना आसी पहुंचुची कि घटनास्थल रे एयरफील्ड थाना पुलिस एवं भुवनेश्वर डीसीपी अग्निशम बाहिनी पहुंचिकी खोलताड़ आरंभ करिसंती। जहाँ सूचना रही कि बोमा भिड़िबा बेले এই विस्फोरण घटी। विस्फोरण रे 5 जन आहत होइचंती। आहतंक मध्यरु 3 जन महिला थिबा कथा जा सामना को आसुची। तेबे केउबरी भाबरे एटी बोमा भिड़ा जाउथला बेआईन भाबरे एटी बोमा भिड़ा जाउथला ना कोनोसे लाइसेंस थिला ताकू नै कि मध्य खोलताड़ करा जाउची। किंतु विशेष करी कि जो माने आहत होइचंती तांको मेडिकल माने कैपिटल हॉस्पिटल को पठा जाईची। तांकर बेबे चिकित्सा मध्य चलीची। आख पाखरे जो माने लोक रहिचंती सेमानकु मध्य पचरा उचरा करा जाउची। विशेष करी कि जे बोमा केबे ठारो एटारे भिड़ा जाउथला एवं जो बड़ी भाबरे आपन को विजुअल जो दर्शक मानक आमे देखौचे जो विजुअल आपन देखि परथु एयरफील्ड थाना अधिकारी एवं तदंतकारी टीम समस्ते पहुंची सारी आउ किछि समय मध्य साइंटिफिक टीम मध्य सेटारे पहुंचबो एवं विशेष करी कि जो बोमा भिड़ा जाउथला छात उपरे तेबे बोमा जो भिड़ुथले जो माने भिड़ुथले सेमान तो आहत होइचंती एबे कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती होइचंती। विशेष करी कि जना पड़ी गुरुतर आहत भितर बाप झील रही कथा जहाँ सामना को आसी सब बड़ कथा है जो बोमा भिड़ुले कौन पाखे वैध लाइसेंस थिला कि नहीं ताकू नहीं कि जितेबाला एयरफील्ड थाना पुलिस खोलताड़ आरंभ कर घंटा चकटा आरंभ कर निश्चित भाव में आखपाखे जो सब लोक मैंने रही पाख पड़ोशी मैंने रही पुलिस पचरा उचरा करुच्ची कि पचरा उचरा करुच्ची जो केते दिन हम एटारे भाव में न्यू आजाद नगर जो कॉलोनी रही बोमा भिड़ा जाउथला एवं सेमानक पाखरे कौनसी परमिशन थिला कि नहीं एमिति अनेक तमाम प्रश्न रही जहां नहीं कि एयरफील्ड थाना पुलिस पूरा खोलताड़ आरंभ करिछि एवं घटनास्थल में भुवनेश्वर डीसीपी पहुंची सारी डीसी पहुंची पूरा तदंत आरंभ करपटे साइंटिफिक टीम घटनास्थल पहुंचब नमूना सब संग्रह कर बोमार जो रही फुटा अंश गुड़िक संग्रह कर केउ भली परिस्थिति रे एभली बोमा फुटिला एवं जहाँ प्राथमिक तदंत जना पड़ी छात उपरे जेतेबेले बोमा भिड़ा जाउथला सेही समय फुटी कथा जहाँ सामना को आसुची किंतु जो बोमा एमाने केबे ठारू एभली बोमा भिड़ुचंती ताकू नै कि पुलिस गोटे पटे तदंत करुवा बेले आउ गोटे पटे जो माने गुरुतर आहत होइचंती सेमानकु मेडिकल रे भर्ती करा जाईची सेमानकर स्वास्थ्य अवस्था भल हेबा परे सेमानकर बयान रेकर्ड करा जिवो काहेकि ना सेमानक पाखरे वैध लाइसेंस थिला कि नै बोमा बनेया पाई कि एवं बोमा तैयारी करिया पाई कि सेमानक पाखरे वैध लाइसेंस थिला ना नथिला ए दिगो को नै कि खोलताड़ करा जाय जदि नथिला तबे काहे कि माने बोमा बिसटी प्रस्तुत करथुले बा बोमा भिड़ुथुले एवं पुलिस केमिति सेटा बोमा तैयारी होची बा प्रस्तुत होची पुलिस केमिति जानि परला नै एमिति अनेक साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होची जहां को नै कि एयरफील्ड थाना पुलिस पूरा
ଘାଟ ଚକଟା ଏବଂ ଖୋଲତାଡ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେତେବେଳେ ବୋମା ର ଯୋଉ ଫୁଟିଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋମାର ଯୋଉ ସବୁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଏବେ ବି ସେ ଘରେ ମହଜୁଦ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସବୁ ଜବତ କରିଛି। ତା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସଜାଗ ମଧ୍ୟ ରହେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ବୋମା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବୋମାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୋମା ଯେମିତି ନ ଫୁଟେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସହର ମଝିରେ କେମିତି ବୋମା ଭିଡା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡିକ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତିରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କାହିଁକି ନା କେତେ ଦିନ ହେବ ଏମାନେ ବୋମା ଭିଡୁଥିଲେ ଏବଂ ବୋମା ଯୋଉ ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ନା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି 2 ଜଣ ବାପ ଝିଅ ଥିବା କଥା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସବୁ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛେ ଯୋଉ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପୋଲିସ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବୋମା ଫୁଟା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବା ସିସିଟିଭି ଥାଏ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ବୋମା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ବା ବୋମା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଲା ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ସେଠି ବୋମା ଭିଡୁଥିଲେ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଯୋଉ ଛାତ ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କେମିତି ବୋମା ଭିଡା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବୋମା ତିଆରି ହଉଛି ବୋଲିକି ଏ ବିଷୟରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁଲାସା ହେବ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୋମା ଭିଡିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଯୋଉ ଝିଅ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଫାଟି ଯାଇଥିବା କଥା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେବେ ବା ସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବ ଏଯାବତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଡିସିପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୋଳତାଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବୋମା ଭିଡା ଯାଉଥିଲା ଯେବେ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ବା ସେମାନେ ବୈଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୋଳତାଡ କରୁଛି ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।